पंजाब में जो हद तक के इज्जत का कानून जिसकी जद में अब सोशल मीडिया भी आएगा, 30 लाख से 3 करोड़ तक की फाइन्स हैं। ज़ाती तौर पर मैं डेफेमेशन के हक में हूँ। पूरी दुनिया में ये कानून होता, कोर्ट्स में ये मामला जाया करते हैं, कोर्ट ये फैसला करती है कि मेरे पास एविडेंस है या नहीं, और उसकी बुनियाद पर फैसले होते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में जब भी इस तरह का कानून लाने की कोशिश की गई है, उसमें उस कानून को देखते ही आपको ये बू आती है कि ये फेयर नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, जिस तरीके से लोग अपॉइंट होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट हुकूमत के हाथ में है, जब चाहे उनको हटा दें। अभी मुस्तफा साहब कह रहे थे कि उनकी परफॉर्म इवैल्यूएशन कमेटी होगी जो ट्रिब्यूनल के जज साहिबान के ऊपर नजर रखेगी कि वो सही कारकर्दगी दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, और जब उनका दिल करेगा फिर उसका मतलब परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो हटा भी दिया जाएगा। एक और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एक तो मैंने आपको सुनाई, वो जिसमें उन्होंने कहा था कि ये 2000 वोट लेने वाले जब 20,000 होत के आते हैं, तो बिलाल साहब एक और भी मरियम साहिबा की गुफ्तगू आपको मैं बताता हूँ। ये साफियों ये अपोजिशन में जाने क्या होता है, जब हुकूमत में आते हैं तो पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है। सो नजर उनको दोबारा। इस नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जराइम को छुपाने के लिए सहाफत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। जितने बुरे वक्त से आज सहाफी गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहां जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहां आप मुझे नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे, और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूंगी। ये वादे को पुलपुला गए, क्या हुआ है? आपने तो बड़े वादे किए काशिफ साहब, एंटी रेगुलेशन हूँ, रेगुलेशन के खिलाफ हूँ, गला घोंटने की कोशिश है, और कौन सी उस हुकूमत की? ये तो हुकूमत ही बड़ी 2 नंबर है। फिर क्या हुआ? नहीं काशिफ साहब, देखिए जैसे कि आप अभी कह रहे थे, डेफेमेशन लॉस की तो हमें ज़रूरत है। अब यकीनन इसके ऊपर बहस हो सकती है। वो तो मेरी व्यू बताया ना मैंने आप। जी। उनका तो व्यू था कि वो रेगुलेशन के खिलाफ है। नहीं देखिए, वो वादा किया था कि आपके साथ खड़ी हूं। पूरा पाकिस्तान की यूनियंस इस टाइम बाहर है, प्रोटेस्ट कर रही हैं, मुस्तरद कर दिया इस कानून को। नहीं देखिए काशिफ साहब, आपकी हुकूमत दरपे है कि नहीं देखिए, आपको 16 माह की हुकूमत याद होगी, वहां पे भी आपको याद है कि ये हमारी हुकूमत है जिसने आपके चैनल्स की एडवर्टाइजमेंट्स की पेमेंट्स को आपके मुलाजिमीन की तनख्वाहों की डिस्बर्समेंट के साथ जोड़ा था। यही वो हुकूमत है जिसने हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड। इसका क्या मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपने पैसे देने थे, आपने दे दिए, तो आपने मेरे वाले साहब एहसान नहीं किया। फिर एक हेल्थ इंश्योरेंस फंड भी लगाया, और आपके ड्राइवर्स तक जो आपके लोएस्ट पेड वर्कर्स हैं। कहने का मकसद ये है, इसका कहने का मकसद क्या है? देखिए पेमरा के बोर्ड के अंदर भी मजीद हमने इंडिपेंडेंट लोग डाले। देखिए कहने का मकसद ये है कि डेफेमेशन लॉ के ऊपर तो मेरा ख्याल है सारे ही लोग जो इस सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं इत्तेफाक करते हैं। दुनिया में जगह जगह डेफेमेशन लॉ होता है। यकीनन एक बहस हो सकती है और होनी चाहिए। तो बहस पहले होनी चाहिए या कानून बनने के बाद होनी चाहिए? ये मेरे आई एम नॉट अवेयर ऑफ द प्रोसेस देयर जी। प्रोसेस हो चुका है, तो आपने उसको पास कर दिया कल रात मेरे इल्म में नहीं है जी। मुझे आई एम नॉट श्योर कि किस हद तक स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन हुई है। ये अगर कंसल्टेशन नहीं हुई तो हम सड़कों पे होते हैं। नहीं वो तब भी होते रहे हैं जी। ये देखिए, ये भी मैंने देखा है पिछली हुकूमत में कि जब सबको बिठाया था तो लोगों ने कहा कि हम नहीं इसका अमल थे, उनको तस्वीरें दिखानी पड़ी थी तो फिर वो माने थे। तो लोग भी करते हैं। मैं इसलिए आई डोंट वांट टू बी प्रेजुडिस्ड इन दिस मैटर। अगर नहीं हुई थी, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, तो होनी चाहिए थी, और अभी भी हो सकती है तो होनी चाहिए, ताकि मजीद तरमीम और इसमें बेहतरी आ जाए। मैं हमेशा आई विल ऑलवेज से दिस, लॉज आर बेटर when they are participatory, when they are inclusive, जब आप स्टेक होल्डर्स को भी शामिल करते हैं, स्टैंडिंग कमेटी से भी अगर गुजर जाते हैं। मेरे फ्रैंकली स्पीकिंग जी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट प्रोसेस दैट हैज बीन फॉलोड इन दिस डेफेमेशन लॉ, तो इसलिए आई कांट से कि इसमें कौन इंक्लूड हुआ है क्या नहीं हुआ, मगर यकीनन डेफेमेशन लॉ। आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर पार्टिसिपेटरी और उसको बनाएगा। ये वैसे इससे पहले कि मैं आपका व्यू जानूं, मैंने आपका व्यू तो देख लिया था आज ट्वीट में, आपने तो रद्द ही कर दिया था कि काला कानून का आपने इसको तनकीद से खाइफ हुकूमत है, शहरियों और सहाफियों को आड़े हाथों लेगी, यानी साडा सख्त टाइम आने वाला है। ये हुकूमत और अपोजिशन में फ़र्क क्या होता है खोखर साहब? मुझे वो जरा समझाएं। मैं एक्चुअली समझ आता हूँ, ये बहस तो हम बाद में करते रहेंगे। क्या होता है कि मैं सहाफियों के साथ हूँ, आपके हकूक़ की अलमबरदार हूँ, मैं एंटी वो क्या हूँ, रेगुलेशंस हूँ, मुस्लिम लीग नून आपके साथ खड़ी रहेगी, मैं वादा करती हूँ। आज आदमी सार पहला काम
میرے خیال ہے کاشف بھائی اس کا جواب مریم نواز صاحبہ نے خود ہی جو کلپ آپ نے دکھایا پہلے والا انہوں نے پہلے والا اس میں دے دیا کہ جب آپ 2000 ووٹوں سے اگر آپ 20,000 ووٹوں پر پہنچا دیے جائیں اور الیکشنز آپ فارم 47 کی بنیاد پر جیتیں, آپ کے پاس حقیقی مینڈیٹ نہ ہو, تو پھر ظاہری بات ہے آپ کے پاس وہ اخلاقی جواز بھی نہیں ہوتا اور آپ پھر وہ کھڑا ہونے کی ہمت بھی نہیں رکھتے کہ جس کے نتیجے میں آپ کہہ سکیں کہ یہ جو قانون آپ نے ہمیں تھما دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو پاس کریں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک ویلیوز کے اگینسٹ ہے. ہم سیاسی جماعتیں ہیں, ہمیں کرٹیسزم سے کوئی پرابلم نہیں ہے اور کرٹیسزم کے نتیجے میں ہم اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ تو ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ مینڈیٹ کیونکہ نہیں ہے تو اب جہاں آپ نے ذکر کیا میں دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ وہ پچھلے ہاف میں سنائی تھی, وہ اکثر ویورشپ چینج ہوتی ہے. تو مریم صاحبہ نے جو کہا تھا, جو ہم نے بریک سے پہلے چلایا, جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں, کھوکھر صاحب دوبارہ چلائیں. آپ لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں, لیجسلیٹرز ہی کسی کی بھیک میں دی ہوئی ووٹ جس کے 2,000 تھے اس نے ہاتھ جوڑے کہ پلیز میں ہار رہا ہوں میرا کچھ کرے, اس کے 20,000 کر دیے. کوئی جیتنے والے کے 40,000 ووٹ تھے, اس کا 1 0 کینسل کر کے اس کے 4,000 کر دیے. جب اس طرح سے بھیک میں لیجسلیٹرز سیٹس لے کر MNAs کی MPAs کی آئیں گے, ان سے آپ کیا لیجسلیشن کی توقع رکھیں گے؟ وہ تو پھر وہی والی لیجسلیشن کریں گے جو ان کے گناہ کو چھپائے گی. وہ PFUJ کے لیے, صحافیوں کے لیے, قوم کے لیے تو کوئی لیجسلیشن نہیں کرے گی. اور اگر آپ اس اسکرین کو نہ دیکھیں اور آپ کو نہ پتا ہو کہ کون بول رہا ہے, آپ کو لگے گا کہ یہ آج کی اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے موجودہ حکومت کے بارے میں. That's how. لیکن اس میں جو اب چیز سمجھنے کی بھی ہے کاشف بھائی, ناظرین کے لیے بھی, کہ جو یہ قانون بنایا ہے اس کے اندر جو خلا ہیں وہ کیا ہیں. اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل آفیسز کو ڈیفائن کیا گیا ہے, ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے, اور کانسٹیٹیوشنل آفیسز جو ہیں اس کے اندر وزیر اعظم کا عہدہ, اس کے اندر وزیر اعلیٰ کا عہدہ, ٹھیک ہے, آپ نے 7 جج صاحبان, آڈیٹر جنرل, آپ نے آرمی چیف, جوائنٹ چیف آف سٹاف, آپ نے ان کا بھی ذکر کر دیا. لیکن جو اسپیشلی آپ نے جو پولیٹیکل لوگوں جو آفس آکیپائی کرتے ہیں, جب آپ ان کو بھی تنقید سے مبرہ کر دیں گے کہ ان کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی, تو وہ تو سیاستدان ہیں. اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا, لوگوں کا کام ہے تنقید کرنا, میڈیا کا کام ہے تنقید کرنا, اور جب آپ ان کو یہ پروٹیکشن قانون کے ذریعے دیں گے تو ظاہری بات ہے سوالات تو اٹھیں گے. پھر اس کے علاوہ اس قانون کے اندر 1-2 اور بھی چیزیں ہیں کہ جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار رکھا گیا ہے ٹریبیونل کے جج صاحبان کا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بھی خلاف ہے. اس طرح خلاف ہے کہ حکومت 3 نام تجویز کرے گی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو, وہ ان 3 ناموں کے اندر سے کوئی ایک نام پسند کر لیں تو ٹھیک, اگر وہ نام پسند نہیں کرتے تو پھر حکومت دوبارہ لسٹ بھیجے گی, پھر دوبارہ لسٹ بھیجے گی, اور اسی طرح وہ چیف جسٹس سے بھی نام منگوا سکتی ہے کہ ہم نے اس ٹریبیونل کے اندر لوگ اپوائنٹ کرنے ہیں, اور وہ 3 لوگوں کے نام بھیجیں گے. تو یہ تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بھی خلاف ہے کہ آپ جوڈیشری کو ایک ایسے معاملے میں انوالو کرنا چاہ رہے ہیں, حالانکہ آلریڈی قوانین موجود ہیں, ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ڈیفیمیشن کا قانون موجود ہے, اس کو آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ ایک نئے قانون کے ذریعے جوڈیشری کو بھی اس کے اندر کھینچ رہے ہیں, اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر بھی ضرب آتی ہے. اور پھر اس میں جو جج صاحبان لگیں گے ان کی کارکردگی جانچنے کے لیے ایک پرفارمنس ایویلویشن کمیٹی بھی رکھی گئی ہے کہ جو ہر وقت ان کی کارکردگی پہ نظر رکھے گی اور یہ طے کرے گی کہ جناب نے کتنے لوگوں کو, کتنے صحافیوں کو, کتنے ٹک ٹاکرز کو, کتنے ایکس کے یوزرز کو, کتنے فیس بک کے یوزرز کو سزائیں دی ہیں اور جرمانے کیے ہیں.